الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، يقول جل وعلا في محكم تنزيله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتباذلين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتجالسين في. رواه أحمد. عباد الله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد قال: المتحابون في الله في ظل عرش يوم القيامة، في ظل العرش يوم القيامة. عباد الله، على كجوم أمي على تنو كعلى ولنمالون كعلى بركلا أمي على فو مسمين ككني فولي سغا أني وقت بلجلين نيافو afoli tono obesi yerema ni yerebana ka fo ebe mo soro mimba fo su anitle ale yerate sunogo ala foli koson ola me masabain fo ka barkala ka fo ka barkala chugula melekaw ba barkala chugu minna bad maslamaw amitla ka masayin dali aka solli ka ka chide mbelaf samadinka mi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jemi ala yachi kake hine adamadin kilingili bela jelenye ni ba fe ka do sura ka hinena ibe tugu muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ni ba fe ka ala ka hine soro ye tugu muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ni tugula ko ibe do soro masabaka hinena ngani bana muhammadu ma i kodo muhammadu la i banka tugu muhammadu ka taboro ko ye taboro ta minte muhammadu ka taboro ya don ka foite do soro muhammadu ka hinena wa ite do soro fara ala taala ka hinena kiyamalo albi ala man kala moye menon betugu muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ambe ala de ka salli ke ninche bayinka anaka sumo anaka sahaba ani mahumma tugula muhammadu ko fota ani katala
fakata se domi otmana ametalo ala utala nyakoro dilkitana kursitana samalate ansena amelo ala utala nyakoro wala sa kitika tige awni nyonche doni tonina olon kanta kala here albi ala munkala bad muslimu ola bi neni aw andabe na boli mawdu minka tamu minka baro minka otmana ni kutubaina ode badiya al khuwatu fillah badiya sugujumanin kamama sabu badiya kaltu be ini dobe nyongo soro badiya na fala ini dobe nyongo soro badiya na bala ini dobe nyongo soro badiya na fani bala nga ini mimbe nyongo soro otmana badiya na limaniya kono ngamo dima bad maslamaw ula ala taala qoli ma qur'ana kono innamal mu'minuna ikhwa ako mu'minu ye badewunde mu'minu ka badiya abe sor la juma fe mu'minu ka badiya abe sor la min fe ode jumanye ode al iman ode limaniyai de ban kala badiyi ula angan jiga ni limaniya be mo min bolo otmana ni e bawle ika bawle ya be ban ni limaniya ta lumina ni senfoy ika senfoy ya be ban ni islamaya ta lumina ni koyaga ya be ban ni fly ya be ban ni nanwe ya be ban otmana nanwe ya be wuri kabo shia be wuri kabo ila fenkare ne beto ya be fama ko mu'minu ya ala man kala mu'minin bad muslima wala ko alau taala ko kwanye badini tumana minna nando aslamani kono anga shia ya kabla ya otmana unsuriya o bela gelembe tunu juma ne betoyi islamaya ka shia otmana ibe ka islamai ibe boy ka shia yala ibe do islamaya ka shia kono ola ko so ala rasul sallam ay an lasu tumana minna ni mogo akaslamaya takaba otmana ikana fon ni tene doye ni yena ngole ni ko yagade ni senfode ante furko uluma la muna tumana minna atiki kala islamay kabani ayashiya yani obolala ala nyakoro ate bawle ko tuguni ala nyakoro ate senfo tuguni ala nyakoro ko yagate ko tuguni ala nyakoro flete akala juma ni sisa akala otumana mu'mini akala islamay otumana na akala islamay kaba akala ibadi ye parce que les frères islamay okoso ala katire ko sallallahu alaihi wasallam idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuhu ibnatakum wa illa takun fitna wa fasadun aridun wa fi ba'd ar-riwaya wa fasadun kabirun ala kara sallallahu alaihi wasallam ako idha ataakum man tardawna dina akoni mogodonna na awma akadinani asona ama abidina mina afarambolila tardawna dina utman akadina asonimbe akadina ma dina mi abala ifarambolila no de limaniyai no de islamai akodi wa khuluqa ajugo farankai kafaraka limaniyaka ja islama jogo be ja limaniya jogo be ja islama langolo be ja islama sombe ja islama blominan be nga ala kara kode kuibi dendi mima ibade islama mima ate blomi ate sigaratini ate sueninke barakete nusite rastate min kunangantoma min ka teknolike ngantoma ala kara ko kuibi dendi chedema chemin ndokan wa illa imam ghazali rahimahullahu ta'ala aka kitabu do be ko ihya ulumuddin ako kitabu inkono ko maoma ni dendi chedoma chain sigarati minani chain dorogi minani chain dugudo naye ko dugu kay dena ibajur musul donc mo bi dendi badene maslama kono min dugu kay ala ka fami dama anga mawduto yi bad maslama o la law ta'ala ko innamal mu'minuna ikhwa aqwa ka don ka fo mu'minu o yebade unde mu'minu o yebade unde fajma ko ke badi o de liman nyai o fa o yeslamay o ba o yelimaniyay o bari o yenyumanke o ni nyoche fa aslihu bayna akhawaykum ay otmana nyumanke aw ni nyoche
badna salamaw ola o badiyani wala kan da to salamaw ni nyoche o gozo ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da akum mu'minna mu'min nyo olu be ko min birkude o kan ga nyo minende o kan ga mun nyo korode o kan ga sabari nyo korode muna yashuddu ba'dahu ba'da birkido le be do bariya na sabar la nyo koro na nyo minen kafuru tena si aula na nyo minen nazara utena si aula na nyo minen yahudiya utena si aula ngana ufarambarana abado kafo na ukola nyo ko na nyo jamfa otmana kafuru be si aula yahudiya be si aula nazara be si aula nga na ukela nyo fe na utola nyo bolo liman yakuna ula ma fite si aula ala utala kodi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu ala utala kodi ako ayi abuluke ala utala ka jurula wala tafarraqu aw kana sonka farafana wa'tasimu bihablillah ay ala ka jurumine ala ka jure dumanye alquran ode qur'anai be abuluke qur'anana anye barakali qur'anai anye son qur'ana kuma kauma no kala ame ko nyofe no kala mote si awna no kala kafir de na islamiyala no kala wallahi jamana be slantan o te na si awla yoro na be slantan o te na si awla menaw yikodo ala utaraka qur'anama na e qur'ana bla wallahi kafiru be si awla o bena aw toro o bena aw jankata fokata se kiyamaluma o bena aw gouverner fokata se luma ala utara luminati bad maslamaw mena aw kala nyofe wallahi mo te si awla aw yara ko tanga nazara kana union fait la force nan gala nyofe fa ngambe ke awna al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mu'minna mu'min o be kom le birki dole be dogare imay ola badna salamo alakra sallallahu alaihi wasallam abi an la sula pour que an abadiani aka ko an abadiya aka sabati sabumuna fen demanda mambe o be badiya sabati dala sona anda be buluka fen demanda mambe no be badiya sabati ado yigmanye o de otumana ibe min kanu iyere yo kanu ibadmanke naam ibe fe ile kan na folo soro akanu ki badmanke fare na folo soro ile musokelen soro ala deli badmanke afare ndo soro ile otumana ye lafiya soro ala deli badmanke aka lafiya soro naam no kela abe fokuyi badmanke kanu no kela abe fokuyi badmanke kadiye muna ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ako ala ta'ala ko hakkat mahabbati lil mutahabbina ako ne ala kara ne ka kanu o wajibi ala mauka maminu otmana o ye nyogo kanu ala ka mo kanu ka ba mo minun ka nyogo kanu ni otmana mo do kanu ala ta'ala ko so wallahi ya be wajibi ala ka wala ta'ala faranki kanu ala ka kanu be wajibi ya tumana nan islama fulaka nyogo kanu ala ta'ala farango kanu ala kara ko sallallahu alaihi wasallam akodi Anas bin Malik hadisan lakali wala ka kiden ko sallallahu alaihi wasallam wako ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان كفر سببي جو سببي نصر لهم جولا أبل من يجي يصر على كركوس صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أقول مو على أنا كتيرين ولكدي عليك تنفهم بكا فهم بك ala na ka cire de kaddi ale ka teme fembe kan o korko di ni ko ibina ke ile commerçant ni bena do ya commerce la ala ka mune fo commerce la mo nyanyini ne be samara de fere ala ka mune fo samara la mo nyanyini ne be soso le fere ala ka mune fo soso ka kitila mo nyanyini ne be fani le fere ala ka mune fo fani ka kitila mo nyanyini ne be yara ka fere de ke ala ka duma ne fo yara fere la mo nyanyini ni betu même malo le fere o ba yara kafo ni be otmana ni nyangini ala ko nyangini ka jagola ala ko nyangini ka barala ala ko nyangini ka kunyuna ika furula demulula sukoyula o bayara kafo ala kadiye kateme fembeka na ala kadiye chirin kadiye bi chirin kadiye ala kadiye sika kontala ola ni yolu kanu yeni manya dia soro ala ka famiyal dama aflana ako man ahabba abdan la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla akoni momi aye otmana jondo kanu ama kanu kwa chekani
Américain va se ka ballon jouer et comme on met canon que Chomina Cristiano Ronaldo Messi fan club ala ka fanmal dama badma salama do ka fan club Cristiano Ronaldo alors que allez rete islamia ton shila ibeta yinga Allah taala nya ko sini kiyama muna ila dola otmana Cristiano ka fan club la ima do ala ka kide ka fan club la ibena yinga sini kiyama muna ila dola Messi ka fan club la ima do ala ka kide ka fan club la ibena yinga ma sini kiyama an fan club ole mo wiye mino yarti dina kola o ti ala fe o be jankata ko de ke jana ma ko jogo yaw sumur baw tige o lu le kadi an ne bitlina aslam no ma danye ni mi yere be islam yake naye otmana fani mando naye otmana pantalon pa wala ya musobla fani fina o bi nyeni ko comment on appelle avec fo ko do kwa ya musoke joy wala kwa pantalon pa kwa ya do ni ka kushido ngatumana minya aka artiste o be fani ngo ko bo rabla kenema abo de wonake no ya coiffure kolonge tectonique abo nyonake no ya otumana anyona ko kong abo nyonake abe ka model bere jelenge mena banawo ame anyiniga yela abi alam tala de fewa wala be setana de fe ni be ala fe bi yere la jere ka ala la jere ka ala ka china la jere ala ni fo iboke ngani te ala fe ibi setana ko de ke setana ma minke ibo nyonake ola awi setana mo kanu kateme ambade islamu kan nga lombe am misiri kono juma be am misiri kono wati be am misiri kono nga ala mo man di anye ala kara ko sallam man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla akoni mo mi jondo kanu ay islama do kanu ama kanu foi kama fo dina koso rawahu al-bukhari ya di sayna kan ba muslima ayat kanu fedwa koso ayat dina koso aya ala ko koso ay kameliye wallahi nafula ko dina ko be abena juma abena misirla abena otmana seda uko abena misir bali ka misir dosi aya kanu wode kama dina koso wallahi ala karako sallam akodi sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu fadhakara rajulani tahabba fillah ala karako sallam ako sini kema groupe worom blabe obeda ke ala taala ka suma duguma domina ni suma te fara taala ka suma ako groupe worom blabe ako chef labe olu farambe ke ala ka suma duguma chef lamin ka nyo kanu ala koso o ka nyo kanu ala koso o ko so ala ka chide ko sallam al mutahabuna fillah fi dhilli al-arsh yawm al-qiyamah akom maminu ka nyon kanu ala taala koso olu be ka sini kiyama ala taala ka la fuduguma ala man sor la olu tama bad maslama ola badiya islamaya kono nafa bade be ala badiya anga dina kono bunya bale be ala badiya anga dina kono otmana ala ka rasul sallam ay baraji baw fo ala sabu badiya e taabolo de badiya e sara min nabe otmana aljina yara nenni ela ala man sona aljina na bad maslama wala sababu nun temena fola mo minun temena salafu minun temena olu ikum abdullah ibn umar radiyallahu anhu ako ata alaina zamanun وما يرى أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما allez de colonne de là on cause pas dans la mosquée les frères on cause pas dans la mosquée. Lorsque l'imam en sermon, on se tait et puis on écoute. Ok? قال عبد الله بن عمر ko ako ata alaina zamanun ako waqti donna na awma ata alaina zamanun ako waqti donna na awma wama yara ahadun minna ahqqu bi dinar wa dirham min akhihi almuslim ando nafolo be di ama amen nafolo ni fle ama fo non ne makane nafolo ni anya di adin bal manke makata soro allo balila nafolo in kadale chomi nani aba kanu ko di otmana abad manke ma me an watlina be ko nyere ni ka di mima
altumando era ba fo ko afla male ba kuru katana yi kumante akelempe Abdullah ibn Umar ko yi mese ka warta ka do luma ibe warde alebe wari nin tati ika di alema ko atali male ba fle abade ndo gar fambe mi no faram mako be wari nakat maleka abata ka dalima akote ako wa inna fi zaman ako na amru waqti dolabi aw waqti fi zaman dinar wa dirham ame wari yeren na folo wari yeren waqti lati wari ko na fambe akacha ange a milliardaire bay a millionnaire bay en fait étage où be la fambe magasin be fambe jago kelam chayala be ko wari ako bianga tlinna nafolo ani dorome ahabbu ilayna min akhir almuslim amse kam badman keslama check jamfa ka fagayre nafolo kusu oda nafolo kadi anye bi katima badman ka amam badima saraka ka ken nafolo do bo de saraka ka ken nafolo do bo bayere saraka ka ken nafolo pat muslimo juma ko so nafolo badiya uchena bin nafolo ko so fake salaka lutoy demsen ye luchi nafolo ko so o ko so ma fo fake bere geni yani be takiyama yani be lulo mogolo yani be lulo ye mogolo yani be lulo ni kam mogolo hanni malullo olu be lulo kadima ni kam mogolo hanni ma misirlo abe misirlo kadima meni kam misirlo ni ma mogolo wallahi men kale alala sikata ala dondo abe misirinji ala ka fam yaldan ima chedoy mena akli sama kata worodola ni mogo sela woroto alongolo ay woroto fle nyama na sela yupu kon sipores abi fo misir de ma ko mosquée sipores na sela yi misir ni to yere to ko mosquée Abu Huraira misir ni fle makki fle mo kel ne ka fla belo ala ka fam yaldam mogolo de mogolo يعني بأتمنى لولو أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شفرة السؤال عن الإسلام. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue bambara, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Saint-Coran quand il nous dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Il nous dit ceci: sachez bien que les croyants sont des frères et soyez bienfaisants entre vous. Allah nous exhorte à tisser les liens fraternels entre nous croyants. Et il nous exhorte à œuvrer le bien entre nous. Car le musulman ne peut pas être un bon musulman tant qu'il n'est pas bienfaisant avec son frère musulman. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit ceci: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. N'est pas croyant d'entre vous celui dont comment on appelle là, la yu'minu ahadukum n'est pas croyant hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cela veut dire quoi? Lorsque j'ai de l'argent, lorsque moi j'ai la santé, lorsque j'ai de quoi à me vêtir, lorsque j'ai de quoi à manger, je dois aimer ça aussi pour mon frère musulman qui est en face de moi, qui est mon voisin,
qui est mon compagnon, alors je dois aimer que lui aussi, il soit en bonne santé parce que je suis en bonne santé. Je dois aimer qu'il soit riche aussi parce que moi j'ai de l'argent. Je dois aimer qu'il ait aussi une habitation parce que moi aussi j'ai une habitation. Et là, c'est ce que le prophète Mohammed nous dit. La yu'minu ahadukum, n'est pas croyant d'entre vous celui qui n'aime pas, celui qui n'aime qui aime pour son et qui n'aime pas, ça dit que son frère ait aussi le même bonheur que lui là. Il n'est pas croyant car cela n'est pas du comportement du musulman. Le musulman doit aimer que son frère musulman soit en bonne santé comme il est en bonne santé. Le musulman doit aimer que son frère musulman soit, ça veut dire bien vêtu comme lui il est vêtu. Le musulman doit aimer pour son frère musulman, ça veut dire toutes les bonnes choses. Il ne doit pas être un arrogant. Le musulman ne doit pas être hypocrite. Le musulman ne doit pas être celui qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas le bien des autres. Alors le musulman doit aimer son frère. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous dit Al-mutahabuna fillah fi dhilli arshi yawm al-qiyamah, fi dhilli al-arshi yawm al-qiyamah. Et de ceux qui se sont aimés à cause d'Allah seront sous l'ombre de l'arche le jour où il n'y aura pas de l'ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans un autre hadith rapporté par Anas bin Malik qui nous dit que le prophète Mohammed dit ceci: Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Il y a 5 comportements. Celui dont il y a 5 comportements, celui dont qui aura ces 5 comportements dans ses comportements, alors il aura goûté certes au goût de la foi. Le prophète Ali subhanahu wa ta'ala nous dit Man ahabba lillah, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Celui dont qui a aimé Allah et son prophète au-dessus de toutes choses. Il aime Allah au-dessus de toutes choses. Et son prophète, c'est pour dire quoi? Lorsque on veut commencer quelque chose, je vais intégrer quelque chose, je vais commencer à faire un travail, alors je demande d'abord les savants, qu'est-ce que Allah dit par rapport à cela? Lorsque je dois me marier, comment le prophète faisait ses mariages, comment il célébrait son mariage, comment Allah nous a, ça veut dire, ordonné de célébrer nos mariages. C'est cela, c'est ce qui prouve que tu aimes Allah et son prophète Mohammed. Lorsque j'ai un décès, alors comment le prophète fait qu'on appelle organiser ces décès, alors je m'arrange à ce que mon funérail, ça veut dire, va en conformité avec ce que le prophète Mohammed a dit. Lorsque je dois faire un baptême de mon enfant, comment je dois le faire? Est-ce que le prophète comment il l'a fait? Je m'arrange à ce que mon baptême soit fait tel que le prophète l'a fait. Et voilà le sens du mot aimer Allah et son prophète Mohammed au-dessus de toutes choses. Et le prophète continue de dire Man ahabba abdan la yuhibbu illa lillahi azza wa jal. Celui qui aime un musulman, alors il aime le musulman parce que ce dernier aime Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer quelqu'un parce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le musulman n'aime pas son frère musulman. Lorsqu'on lui demande pourquoi tu ne l'aimes pas, il n'a pas de cause. On doit détester quelqu'un lorsque ce dernier manque de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce dernier désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui, le musulman ne s'aime pas. Son frère musulman prie à la mosquée. Il se voit, mais il ne se salue pas. Il se voit, mais il ne se parle pas. Quelle est la cause? On ne sait pas. Je ne l'aime pas parce que son visage ne me plaît pas. Voilà simplement la cause de ce monsieur qui n'aime pas son frère musulman. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, chers frères en islam, Allah nous exhorte à nous aimer, à être des musulmans sincères. C'est pourquoi le prophète Mohammed il nous montre que lorsqu'on devient musulman, on n'est plus notre ethnie, on ne devient plus ce que les gens pensent, on n'est plus ce que les gens pensent lorsqu'on accepte la foi musulmane. On n'est plus gros si on était gros auparavant, on n'est plus sénoufo si on était sénoufo auparavant. Certes, on va parler la langue sénoufo, mais on n'est plus sénoufo. On devient automatiquement musulman, croyant. Alors l'ethnie s'en va.
On devient musulman car on a accepté d'être musulman. Et l'islam est une ethnie qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on devient musulman, on devient, c'est-à-dire l'ethnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue dont Allah parle, ce qu'Allah aime, les coutumes dont Allah aime. Alors on intègre le coutume d'Allah, on intègre la loi d'Allah, on applique la loi d'Allah. Alors quand on devient musulman, on n'est plus xénophobe, on n'est plus gourou, on n'est plus peuple, on n'est plus koyara, on est maintenant musulman. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous dit il nous dit quand quelqu'un vient à vous, il demande votre fille en mariage. Si vous acceptez sa religion, alors on accepte la religion de ce dernier car il est de l'autre. Il est musulman aussi. Lorsqu'on accepte sa religion, c'est qu'il est musulman aussi. Et il a un bon comportement. Le musulman est notre frère, c'est pourquoi on donne notre fille à nos frères musulmans en mariage. S'il n'est pas musulman, on ne lui donne pas, car il n'est pas permis à un musulman de donner sa fille à un non-musulman. Car on a la bonne compréhension. Et c'est cette même fraternité, par l'existence de cette fraternité, qu'on donne notre fille à un musulman qui vient de peut-être Paris, qui vient de Niger, qui vient de Nigeria, qui vient de etc. Même si on n'est pas du même pays. C'est par le lien de la fraternité qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, alors sachez bien que la fraternité en islam est la voie du paradis. Celui qui emprunte, qui soude les liens de la fraternité, qui veille sur les liens de la fraternité musulmane de foi, alors, Inch'Allah, qu'il sache qu'il a emprunté une voie pour aller au paradis. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit Walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit Walladhi nafsi biyadi, je jure par le Seigneur qui détient mon âme, la tadkhulul jannah, vous ne rentrerez jamais au paradis hatta tu'minu, jusqu'à ce que vous soyez croyants, wa la tu'minu, et vous n'êtes pas croyants hatta tahabu, jusqu'à ce que vous vous aimez. Jusqu'à ce qu'il existe l'amour entre vous. Tant qu'il n'y a pas cet amour entre vous, vous n'êtes pas croyant. Par la dit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et notre hadith du prophète sallam qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah Ayna al-mutahabuna bi jalali Al-yawma udhilluhum fi dhilli Yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim fi sahihi. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux croyants qui se sont aimés à cause de lui, en lui, pour lui, Allah leur dira plutôt Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah Ayna al-mutahabuna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés à cause de moi? Où sont ceux qui se sont aimés à cause de ma grandeur? Où sont ceux qui se sont aimés, qui ont tissé les liens entre eux à cause de ma religion, à cause de ma foi? Alors, Allah dira Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je vais les mettre sur mon ombre, je vais les mettre sur l'ombre, où le jour il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Aujourd'hui il n'y a pas d'ombre que l'ombre d'Allah, et c'est pourquoi je vais les mettre ici pour qu'ils ne sentent pas l'ardeur, la douleur, la chaleur du jour de la résurrection. Car ce jour-là sera un jour très rude, très difficile pour celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, sur ce j'aimerais m'arrêter en disant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il affermit notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous guide sur le chemin de la droiture, qu'Allah fasse de nos enfants des enfants bénis.